Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan lanjut dengan materi bahasa Inggris kelas 8 SMP, Chapter 2, Kindness Begins With Me. What is your story about friendship? Apa ceritamu tentang persahabatan? Di chapter 2 ini, Kindness Begins With Me, adik-adik akan belajar 3 unit. Unit 1, Kindness Towards Differences, kebaikan terhadap perbedaan. Kemudian Unit 2, Kindness and Happiness, kebaikan dan kebahagiaan. Lalu yang ketiga, Kindness and Friendship, kebaikan dan persahabatan. Nah, saat belajar sesuatu, adik-adik perlu tahu apa sih tujuan belajarnya. Nah, upon completion of this chapter, you should be able to. Jadi setelah menyelesaikan chapter ini, adik-adik mampu untuk number 1, connect and sequence events in an imaginative story. Dapat menghubungkan dan menyusun peristiwa dalam cerita imajinatif dengan baik. Jadi adik-adik akan belajar bagaimana menggambarkan urutan peristiwa dengan jelas sehingga ceritanya akan terasa hidup dan menarik. Lalu yang kedua, explain characters, actions, feelings, and behavior in an imaginative story. Mempelajari atau menjelaskan tindakan, perasaan, tingkah laku karakter dalam cerita imajinatif. Cerita imajinatif ini cerita seperti cerita fiksi gitu ya, atau cerita dongeng. Nah, ini akan membantu adik-adik memahami mengapa karakter dalam cerita tersebut melakukan hal tertentu. Itu untuk yang bagian kedua. Lalu yang ketiga, retell and rewrite an imaginative story. Adik-adik akan belajar cara menceritakan ulang ya cerita tersebut. Kita mulai dengan Unit 1, Kindness Toward Differences. Listen to audio 2.1. Monita and Galang are talking about a story. Listen and identify the title of the story. Jadi dengarkan audionya. Monita dan Galang sedang membahas sebuah cerita. Galang. Hi Monita, what are you doing? Hi Galang, I'm listening to a story. The title is It's an assignment from Ibu Ida. Remember? My goodness, I almost forgot about it. Can we listen to it together? Sure thing, I'll use the loudspeaker then. Nah, yang di spasi ini, yang masih ada kosong ini adalah judul ceritanya. Sekarang kakak coba ucap. The title is The Ugly Duckling. Judulnya The Ugly Duckling. Anak itik yang buruk rupanya. Sekarang bagian B. Work with a classmate and predict the sequence of the story. Setelah ini ada gambar dan cerita, adik-adik berikan prediksi kira-kira urutan ceritanya seperti apa. Give a number on each picture based on your prediction. And number 1 has been done for you. Nah, yang ini number 1. A mother duck sat on her nest. Ibu bebek atau ibu itik mengerami telur-telurnya ya di sarang ini. Nah, sekarang yang kedua. A gray duckling walked with a funny wobble. Seekor anak itik berjalan dengan goyangan gitu ya. Lalu yang berikut. Mother duck waited for the last egg to hatch. Ibu itik menunggu telur yang terakhir untuk pecah gitu ya, atau menetas. Yang berikutnya, a mother duck counted her ducklings 1, 2, 3, 4, 5. Ibu itik menghitung anak-anaknya ya, ada 5, berarti kurang 1. Kemudian 5 duck eggs cracked and hatched. 5 telur bebek ini retak dan menetas. Nah, kira-kira sequence atau urutannya itu yang mana yang cocok? Jadi ini kan yang pertama tadi ibu itiknya sedang mengerami telur. Nah, setelah nomor 1 ini, maka kemungkinan cerita selanjutnya adalah yang ini. Jadi
Ini yang kedua, 5 duck eggs cracked and hatched. Nah, setelah ini, kemungkinan yang ketiga, karena ini kita memprediksikan ya, yang ketiga adalah this one. A mother duck counted her duckling 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang berikut, mother duck waited for the last egg to hatch. Ini yang keempat. Dan yang terakhir, a gray duckling walked with a funny wobble. Nah, setelah kita memprediksikan gambar yang tadi, sekarang kita lihat dulu kata-kata di sini yang akan membantu memahami cerita tentang The Ugly Ducklings. Yang pertama, di word box ini, bentuk past form atau kata kerja bentuk keduanya itu adalah began. Begin, began. Artinya mulai. Hatch, hatch, base form, past formnya hatched, menetas. Shake, shook, menggoyangkan. Wait, waited, menunggu. Wobble, wobbled, berjalan gemetar dan tidak stabil. Kemudian ada wings, sayap. Shy, malu-malu. Warm, hangat. Gracefully, dengan anggunnya. Once upon a time, pada suatu hari. At last, akhirnya. Nah, setelah adik-adik paham arti dari kata-kata ini, kita lanjut ke ceritanya. Nah, di cerita ini kita tidak hanya mendengarkan atau membaca kalimat-kalimatnya, tapi perlu memilih kata kerja yang mana yang cocok. Artinya adik-adik harus memilih bentuk past formnya. Once upon a time, on a big farm, a mother duck sit or sat. Ya, kita pilih sat. Ini bentuk keduanya. A mother duck sat on her nest. She had to keep her 6 eggs warm until they hatched. At last, the eggs began to crack. One by one, 5 yellow ducklings came atau come. Yes, came out of the eggs. They shake or shook. Yeah, they shook their wings and said, quack, quack. Then they walked gracefully. Look at all of you, said Mother Duck with joy. You are all so cute. She counted 1, 2, 3, 4, 5. Oh dear, I should have 6 ducklings. Mother Duck was worried. But one large egg was still in the nest. It was a little stubborn. So Mother Duck sat on her nest again and waited some more. The next day, the big egg cracked open. A shy duckling came out. He was not yellow. He was gray and bigger than others. But he was weak and it walked with a funny wobble. Nah, demikian ceritanya. Kita lanjut ke bagian berikut. Work with a classmate. Circle 2 pictures that will happen in part 2. Jadi sebelumnya cerita berawal dari si ibu bebek mengerami telur-telurnya, kemudian menunggu, dan muncullah kelima bebek warna kuning dan 1 bebek yang berwarna abu-abu. Nah, ini lanjutannya. Di sini adik-adik perlu memberikan lingkaran. Circle 2 pictures that will happen in part 2. Kira-kira dari sambungan part 1, selanjutnya apa yang akan terjadi? Yang pertama, the mother duck and the yellow duckling walked to the river without the gray duckling. Ini kita kasih nomor 1 ya. Nah, yang kedua, the mother duck was angry with the yellow ducklings. Gambar ketiga, the yellow ducks stayed away from the gray duck. Gambar yang keempat, the yellow ducks and the gray duck
swam in the river. Gambar yang kelima, the gray duck flew away from the farm. Nah, di bagian ini, part 2 ada word box-nya juga. Kita ada kata calm, calmed, menenangkan. Hear, heard, mendengar. Paddle, paddled, mendayung. Brave, berani. Different, berbeda. Mean, jahat. Nice, baik. Pleased, senang. Rude, kasar. Sad, sedih. Ugly, buruk rupa. Weak, lemah. Proudly, dengan bangga. Slowly, secara perlahan atau dengan perlahan-lahan. Suddenly, tiba-tiba. Timidly, takut atau dengan takut-takut. The last spot, tempat terakhir. River, sungai. In chorus, berbicara bersamaan. Oke, silakan adik-adik dipahami kata-kata ini. Nah, ini part 2-nya. Each yellow duckling jumped into the river and swam behind mother duck. The ugly duckling jumped in and started to paddle too. I can swim, mother, said the ugly duckling. He was proud. After swimming, the yellow ducklings started to play. They jumped and splashed in muddy puddles. They shook their muddy wings and they laughed and laughed. The ugly duckling tried to play with his brothers and sisters too. I can jump and shake my wings, exclaimed the ugly duckling. He was so happy. But the yellow ducklings yelled, "Go away!" The ugly duckling walked with his head down. He was sad. The ugly duckling went to his mom and said, "Mom, they don't want to play with me. Am I too ugly?" "You are different. You are not yellow, but gray and brave." Mother Duck tried to calm him down, but he was not very pleased to hear it. Oke adik-adik, jadi kita sampai di bagian ini dahulu, part 2. Kita akan lanjut dengan latihan dan pembahasan berikutnya di video yang berbeda. Thank you for watching.